नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इज़हार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 6 नवंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना रियासत में जामे ख़ानदानी सर्वे का आज से बाकायदा आगाज़ हो गया। इस दौरान सरकारी मुलाज़मीन घर घर जाकर हर ख़ानदान से 75 सवालात के ज़रिए तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इस सर्वे का मकसद रियासत में मुख्तलिफ तबक़ात की समाजी, माशी, तालीमी, रोज़गारी, सियासी और ज़ात के हवाले से तफसीलात जमा करना है ताकि इन तबक़ात की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम किए जा सके। रियासती हुकूमत ने सर्वे को एक अहम कदम के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है ताकि SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा सकें। सर्वे के नताइज की बुनियाद पर हुकूमत तमाम तबक़ात की जामे तरक्की के लिए एक जामे मनसूबा तैयार करेगी। वाटर बोर्ड ने बकायाजात की वसूली के लिए नया एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत बिल न अदा करने वालों के पानी के कनेक्शन मुनक़ते करने की धमकी दी गई। पानी के पुराने बिलों को जमा करने के लिए वाटर बोर्ड ने वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम मुतारिफ कराई थी, मगर अब वाटर बोर्ड ने इस स्कीम पर सख्त मौक़ूफ़ इख्तियार किया है। बकायाजात की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में बकायाजात इदारों पर दबाव बढ़ाया जाएगा ताकि 30 नवंबर तक OTS स्कीम से फ़ायदा उठाए, वरना पानी की कनेक्शन मुनक़ते कर दिए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने केशवापुरम आबी ज़ख़ायर प्रोजेक्ट का माहिदा मनसूख कर दिया है, जिसका इब्तदाई तौर पर गोदावरी फेज़ 2 स्कीम के तहत हैदराबाद को पीने के पानी की फराहमी का मनसूबा बनाया गया था। असल में भारत राष्ट्र समिति हुकूमत की तरफ से कोंडा पोचम्मा सागर से केशवापुरम और आगे शहर तक पानी लाने के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया था। इस प्रोजेक्ट से 2050 तक हैदराबाद की पानी की ज़रूरियात पूरी होने की उम्मीद थी। तहम कांग्रेस की नई हुकूमत ने इस मनसूबे को ख़त्म करने और ज़्यादा किफ़ायती मुतबादिल को अपनाने का इंतखाब किया। माहिदा एक सरकारी हुक्म के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया, जब मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने मौजूदा शरहों की अक्कासी करने के लिए नज़रसानी शुदा तखमीना तलब किया, जिसकी दरख्वास्त हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। तेलंगाना हुकूमत में सेवा ऑपरेटर्स की मदद के लिए एक फलाही बोर्ड पर संजीदगी से गौर कर रही है और रियासत के 4754 मराकज़ में काम करने वाले मी सेवा अमले के लिए मुस्तकिल रोज़गार के हसूल के लिए इक़दाम की तलाशी कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर D श्रीधर बाबू ने मी सेवा ऑपरेटर्स के लिए 14वीं सालाना तकरीब में इन अज़ाइम का इजहार किया, जिसमें इन ज़रूरी खिदमात फराहम करने वालों के काम के हालात और इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। श्रीधर बाबू ने रोशनी डाली कि तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा करने के अपने वादे पर साबित कदम है। खास तौर पर 6 ज़मानतें। उन्होंने कहा कि इन वादों को मरहलावार नाफिज किया जाएगा ताकि रियासत भर में जामे असरात को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मौजूद मेडिकोर हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जूनियर डॉक्टर नागा प्रिया, जो अपनी भी इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुई, इलाज के दौरान इंतकाल कर गए, लेकिन हॉस्पिटल के अमले ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की और मरीज़ा के घर वालों से मज़ीद पैसे वसूल करने की कोशिश की। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के इंतज़ामिया ने शर्त रखी कि जब तक मज़ीद 4 लाख रुपये अदा न किए जाएँ तब तक लाश विरसा के हवाले नहीं की जाएगी। मरहुमा नागा प्रिया के घर वालों का इल्ज़ाम है कि हॉस्पिटल के अमले ने पैसे न मिलने की वजह से इलाज रोक दिया, जिसके बाद नागा प्रिया की मौत वाक़ई हो गई। हैदराबाद के एक बुजुर्ग ने स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद सरमायाकारी की धोखाधड़ी में 50 लाख रुपए गिनवा दिए। इब्तदाई तौर पर मुतासरा शख्स को छोटी मकदार में सरमायाकारी करने की तरगीब दी गई, जिससे मुबैना तौर पर उम्मीद अफजा मुनाफा ज़ाहिर हुआ, जिससे स्कीम पर इसका एतमाद बढ़ गया। ताहम वक्त गुजरने के साथ स्कैमर ने इसे ज़्यादा अहम मुनाफे के लिए बड़ी सरमायाकारी करने पर आमादा किया। बिलाखिर मुतासरा शख्स को मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए की सरमायाकारी करने पर मजबूर किया। जब मुतासरा शख्स अपना मुनाफा वापस लेने की कोशिश की तो इसे एहसास हुआ कि एक घोटाला था। मंगल 5 नवंबर को स्कूल में 9वीं जमात के एक तालिब इल्म की मौत के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और 3 दीगर एहलकारों को निर्मल जिले के एक सरकारी रिहायशी स्कूल से मुअत्तल कर दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल M संतोष, स्कूली टीचर T रमेश, PT टीचर पेटन्ना और स्कूल की हेल्थ एडवाइजर सुजाता को मुअत्तल किया गया। मंगल की रोज महात्मा ज्योतिबा फूले तेलंगाना पसमानदा तबके के फलाही रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज निर्मल के क्लास 9 के तालिब इल्म शेख अयान हुसैन की स्कूल में मैदान में खेलते खेलते फिर आने से मौत हो गई। मकामी इत्तलात के मुताबिक इसे बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर इसे मुर्दा करार दे दिया गया। BC लीडर कासानी ज्ञानेश्वर मुदिराज ने अपने खानदान के साथ तेलंगाना के वज़ीर आला से जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुदिराज खानदान ने वज़ीर आला को अपने बेटे साई राजेंद्र प्रसाद की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए दिली दावत दी। पसमानदा तबक़ात BC बरादरी के लिए एक सरकर्दा लीडर कासानी ज्ञानेश्वर मुदिराज ने तेलंगाना में BC बरादरियों की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया।
भानु किरण जो 4 जनवरी 2011 को रायलसीमा के फैशनिस्ट लीडर गंगुला सूरी नारायण रेड्डी उर्फ मुंडाचेलू सूरी के कत्ल के इल्जाम में 12 साल की सजा काट रहा था, बुध 6 अक्टूबर को चंचलगुड़ा जेल से रिहा हो गया। नामपल्ली फौजी अदालत ने जब इसे आर्म्स एक्ट के केस के तहत जमानत दी और इसने आर्म्स एक्ट केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे निचली अदालत से रुजू करने की हिदायत दी थी। इसकी उम्र कैद की सजा पर अगली समाअत 11 नवंबर को अदालत में होगी। मुंडाचेलू सूरी और साबिक वजीर पडिटाला रवि की धड़ेबंदी सबसे ज्यादा ज़ेर बहस हकीकत रही, जिसे हिदायतकार और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा ने कथा चरित्र के सीक्वल के तौर पर फिल्माया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की और हिंदुस्तान अमरीका जामे आलमी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाकर आलमी अमन के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर एक पोस्ट में लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपकी तारीखी इंतखाबी जीत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जैसे कि आप अपनी पिछली मुद्दत की कामयाबियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं हिंदुस्तान अमरीका जामे आलमी और स्ट्रैटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मौके पर ट्रंप के साथ की अपनी तस्वीर शेयर की। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क को चौड़ा करने के लिए मकानात को गैर कानूनी तौर पर गिराने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के अफसरान को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एहलकारों की कार्रवाई को इंतहाई सख्त और गैर कानूनी भी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को इस शख्स को 25 लाख रुपए का जुर्माना मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया, जिसका घर मुनहदिम किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को मकानात की गैर कानूनी मसमारी के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। दरहकीकत साल 2019 में हुकाम ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सड़क को चौड़ा करने के लिए एक मकान को गैर कानूनी तौर पर गिरा दिया था। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफा 370 की बहाली की खातिर जो करारदाद पेश की वह कानूनी और गैर आइनी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि दफा 370 एक तारीख है और अगर फारूक अब्दुल्ला की 1000 पीढ़ियां भी जन्म लें तब भी ये कानून बहाल नहीं होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दफा 370 को बहाल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अमन अमान को दरहम बरहम करना चाहती है। इन बातों का इजहार मौसूफ लीडर ने श्रीनगर में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस समाजी हम आहंगी के लिए काम करता है और इसे इस तस्वुर से बाहर होना हो कि तंजीम सिर्फ हिंदुओं और मानववादियों के लिए है। भागवत जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुक़द्दस शहर चित्राकूट में मंगल को अपने दो-रोज़ा क़याम के एक हिस्से के तौर पर पहुंचे रियासत की संघ चालक वर्ग सम्मेलन को इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ लीडरों की जिम्मेदारी है कि समाज में पाई जाने वाली अदम मसावत को दूर करें और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए काम करें। संघ चालकों को उनकी जिम्मेदारी से आगाह करते मिस्टर भागवत ने कहा कि चूंकि संघ चालक ही समाज में तंजीम के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें उम्मीद की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि हमें इस तस्वुर से बाहर होना होगा कि संघ सिर्फ हिंदू और मानववादियों के लिए है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने अपनी तकरीर में कहा था कि शिवसेना एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि बालासाहब ठाकरे की मिल्कियत है। इस तरह उन्होंने एनसीपी के ताल्लुक से कहा था कि एनसीपी शरद पवार की मिल्कियत है। गुज़िश्ता चंद साल में बीजेपी के हाथों पार्टियों को तोड़ने और उनकी निशानियों को छीनने की जो सियासत हुई, राज ठाकरे इस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन यह बयान देकर राज ठाकरे खुद फंस गए, क्योंकि जिस बीजेपी ने बाल ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर इसके 2 हिस्से किए, राज ठाकरे इसी की तशरीह करते हुए दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान में राशन कार्ड महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से गरीब अफराद को दिए जाते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जारी किए जाते हैं। इन राशन कार्ड के जरिए ज़रूरतमंद अफराद हुकूमती स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं। सेंट्रल हुकूमत ने राशन कार्ड बनाने के लिए अहलियत की कुछ हुसूल मुकर्रर किए। अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने का इरादा रखते हैं तो अपनी अहलियत ज़रूर जान लें ताकि बाद में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। नए क़वायद के तहत दर्ज झेल अफराद राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। अगर किसी शख्स के पास 100 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा ज़मीन या प्लाट हो तो वो राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता। जिस शख्स के पास 4 पहियों की गाड़ी जैसे कार हो, इसे राशन कार्ड के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन मौजूद है तो राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर किसी खानदान में कोई सरकारी मुलाजिमत कर रहा हो तो इस खानदान को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर इन सब बातों के बावजूद भी आपके पास राशन कार्ड है तो इसे सरेंडर करें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے ملک میں دو اہم برادریوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ AIMIM لیڈر اور تلنگانہ کے MLA اکبر الدین اویسی نے سیاست دانوں پر زور دیا کہ سماج کو متحد کرنے کے لیے کام کرے۔ بی جے پی دو برادریوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ اور طرح طرح کے ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اب رک جانا چاہیے۔ معاشرے کو متحد کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے منگل کی رات اورنگ آباد کے عام خاص میدان پر ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ بدھ کے روز ایک 23 سالہ شخص کو پونے میں NCP لیڈر بابا صدیقی کے قتل کیس میں گرفتار کیا گیا۔ پونے شہر کے کارونگر علاقے کا رہنے والا گورو ولاس اپون اس معاملے میں گرفتار ہونے والا 16واں شخص ہے۔ یہاں کی ایک عدالت نے اسے 9 نومبر تک پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ ممبئی کرائم برانچ کی ایک ٹیم نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا کیونکہ کچھ گرفتار ملزمان سے پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ وہ مہاراشٹر کے سابق وزیر صدیقی پر حملہ کرنے کی سازش میں ملوث تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ AVSM جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف سدرن کمانڈ نے بدھ کو راج بھون میں تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما سے ملاقات کی۔ ایک دفاعی بیان میں کہا گیا کہ میٹنگ کے دوران لیفٹیننٹ جنرل سیٹھ نے ریاستی انتظامیہ اور ہندوستانی فوج کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا تاکہ آفات سے نمٹنے اور اندرونی سلامتی کے حالات کے لیے تیاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجیت پوار کی قیادت والی NCP نے بدھ کو اپنے مہاراشٹر اسمبلی انتخابی منشور میں دھان کے کاشتکاروں کے لیے 25,000 روپے فی ہیکٹر اور بونس، کسانوں کے قرض کی معافی، لاٹکی بہن یوجنا کے تحت اہل خواتین کو ماہانہ مالی فائدہ 1,500 سے بڑھا کر 2,100 روپے کرنے کا وعدہ کیا۔ 2.5 ملین ملازمتیں پیدا کرنا اور دیہی علاقوں میں 45,000 پانند سڑکوں کی تعمیر، یہ وعدے ان 10 ضمانتوں کا حصہ تھا جن کا اعلان منگل کو چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے کولہاپور میں ماہوتی کی ریلی کے دوران کیا تھا تاکہ اس کی مشترکہ مہم شروع کی جا سکے۔ اجیت پوار، جنہوں نے عملی طور پر بارامتی سے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، NCP کے منشور کے حصے کے طور پر دیگر تمام ضمانتوں کو دہرایا۔ اتر پردیش کے ضلع مراد آباد سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ یہاں دن دہاڑے 2 موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے ایک اسکول پرنسپل کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کی شناخت شباب الحسن کے طور پر ہوئی، جو اپنے اسکول کی طرف جا رہے تھے کہ پیچھے سے آ کر حملہ آوروں نے ان کے سر میں گولی مار دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ قریب لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ مراد آباد کے مجہولہ پولیس اسٹیشن کے لاکڑی علاقے میں پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ بھجوا دیا، جس سے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا۔ 5 نومبر کو منظر عام پر آئے ویڈیو کے جواب میں مقامی پولیس نے کہا ہے کہ مجہولہ پولیس اسٹیشن میں تفتیش شروع کر دی گئی اور ضروری قانونی کارروائی جاری ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ صدارتی انتخابات میں کل 538 الیکٹورل ووٹس میں سے اکثریت کے لیے 270 ووٹس درکار ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اکثریتی سیٹیں 277 حاصل کر لی ہیں۔ دوسری طرف کملا ہیرس 224 ووٹس پر ہی ٹھہری ہوئی ہیں۔ اس طرح ٹرمپ دوسری بار صدر بن گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی صدارتی انتخاب کی تاریخ میں کئی ایسے مواقع ہیں جب منتخب صدر مسلسل 2 بار کامیاب ہوئے، تاہم کوئی صدر پہلے منتخب ہو کر پھر دوبارہ الیکشن ہارنے کے بعد تیسری بار کامیابی حاصل کرے تو یہ نہایت کم ہی دیکھنے کو ملا۔ پچھلے 130 سالوں میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ اس الیکشن میں اس منفرد ریکارڈ کو اپنے نام کرنے والے ہیں اور تقریباً 132 سال بعد امریکی تاریخ میں نیا باب رقم کرنے جا رہے ہیں۔ لبنان کے مختلف علاقوں میں منگل کو اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 25 افراد شہید، 32 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA نے اپنی رپورٹ میں اطلاع دی۔ ایجنسی کے مطابق مونڈ لبنان کے چوف ضلع بارجہ میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں 15 افراد شہید ہو گئے۔ سول ڈیفنس کی ٹیمیں اب بھی ملبے میں دبے لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد وکٹری اسپیچ دیتے ہوئے اپنے ووٹرز حامیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں کوئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگ کو روکوں گا۔ ریاست فلوریڈا میں اپنے انتخابی ہیڈ کوارٹر میں خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ملک کی تاریخ کی عظیم ترین سیاسی تحریک تھی، امریکہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہم اسے بہتر کریں گے۔ دوسری بار منتخب ہونے والے صدر نے کہا کہ عوام نے میرا بھرپور ساتھ دیا، ہم امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، امریکہ کو مضبوط بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ کی عظیم ترین سیاسی تحریک تھی، ہم نے آج تاریخ رقم کی ہے، امریکہ کو بہتر کرنے کی ضرورت، ہم بہتر کریں گے، امریکہ کو مضبوط بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے حماس کی قید میں موجود ہر یرغمالی کی رہائی کے عوض 50 لاکھ امریکی ڈالر اغوا کاروں کو کسی تیسرے ملک جانے کے لیے محفوظ راستہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیلی ذمہ داران منگل کی شام سے پیشکش مختلف چینلوں کے ذریعے پھیلانے پر کام کر رہے ہیں تاکہ یرغمالیوں کو قید میں رکھنے والے افراد کو اس حوالے سے ابھارا جا سکے۔ یہ بات اسرائیلی اخبار یعود اہرونوت کی انگریزی ویب سائٹ وائنیٹ نے بتائی۔ بعض یرغمالیوں کے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے امید فوم نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مالی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب میں الخبر کی فلاحی تنظیم ہدایہ کا کہنا ہے کہ دین کے دعوتی کاموں سے متاثر ہو کر 11 فلپائنی شہریوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تنظیم کے عہدیداروں اور کارکنوں نے نومسلم بھائیوں کو حق کی دعوت قبول کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ ایک ساتھ فلپائنی کمیونٹی کے 11 افراد نے ریجنل فلاحی تنظیم کے اراکین کی کاوشوں سے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور راہ حق کے سفر پر چل پڑے۔ نومسلم فلپائنی شہریوں نے اسلام قبول کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں موجودگی کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حق کو سمجھا اور اسے قبول کیا۔ نومسلم فلپائنی شہریوں نے فلاحی تنظیم کے اراکین کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا جن کے تعاون سے انہیں اسلام کا تعارف ہوا اور دین حق کو قبول کرنے کی راہ آسان ہوئی۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔